America is also going bankrupt extremely quickly. Safety keeps us truly safe. And it's where the mayor will use their power to reject Donald Trump's fascism. Mamdani. Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. AS makin rame ya teman-teman, di mana Trump panik dan menuduh Mamdani sebagai komunis, padahal Mamdani ini aktif jadi kader Partai Demokrat. Mamdani juga aktif sebagai pekerja seni dan penggiat sosial. Selain aktivitasnya di partai, ia juga didukung oleh Bill Clinton dan senat kawakan Bernie Sanders. Dengan besarnya dukungan akar rumput, Mamdani telah memenangkan 3 babak pilwako New York. Dan Trump sepertinya iri, sama halnya ia iri pada China yang akhirnya memicu perang dagang dan berakhir ekonomi AS ambrol. Sure, you're going to keep the tariffs, aren't you? Because whoever took the tariffs off, and we are going to absolutely keep it. And the word that somebody that saking kocel-kocelnya semalam, Trump berkeinginan menangkap Mamdani karena Mamdani ini berani teman-teman melawan aksi Trump yang cukup barbar menggerakkan imigrasi AS atau ICE. Mamdani punya pandangan jika Amerika memang negeri para pendatang. Bahkan Bu Melania istri Trump juga pendatang. Artinya penegakan hukum untuk pendatang harus humanis, kecuali untuk pendatang yang banyak menciptakan masalah. Sebab yang dilakukan Trump ini dipandang kelewat batas teman-teman. Bahkan visa pelajar asing pun ditutup oleh Trump. Padahal saintek AS besar karena para pelajar asing juga sejatinya, seperti Jensen Huang yang merupakan putra imigran asal Taiwan, dan banyak lagi pelajar asing lulusan AS yang sejatinya telah mengukir sejarahnya. Mamdani berani melawan tuduhan Trump dengan menyebutnya melakukan politik identitas terkait hal ini. You know, I'm lucky to have security throughout the day, and I appreciate the work of the NYPD in making that a reality for me, but also a reality for New Yorkers at large. And ultimately, what we're seeing in President Trump's rhetoric is an attempt to focus on who I am, where I'm from, what I look like, how I sound, as opposed to what I'm actually fighting for. Because to do so would be to display the stark contrast. Trump juga berencana mengunci anggaran kota New York jika Mamdani terpilih, dan ini agak konyol sejatinya teman-teman, dan malah menciptakan blunder. Sebab jika itu terjadi akan merugikan warga New York atau New Yorker sendiri. Mereka bisa demo berjilid-jilid karena tak bisa mengakses pelayanan publik. I don't know that he's going to get in. It's inconceivable that but he's a communist, and he's a pure communist. I think he admits it, but I can't imagine it. But let's say this: if he does get in, I'm going to be president, and he's going to have to do the right thing, or they're not getting any money. He's got to do the right thing. It's shocking that Strategi Trump yang sering blunder dan sering makan tuan tampaknya terbawa menghadapi Mamdani. Secara nggak sadar, Trump ini menambah lawan. Memang presiden yang satu ini agak beda dengan Presiden Prabowo yang berprinsip 1000 kawan tidak cukup. Trump justru gemar mencari lawan dan menciptakan flaming, menuduh Iran ya terakhir kemarin bikin nuklir. Setelah B-2 Buster Bunker dihantamkan, tidak ada kebocoran radioaktif. Bahkan Iran bisa beralik menghantam pangkalan AS di Teluk. Dan poros Global South jadi menguat. BRICS juga jadi makin populer. Blunder Trump kali ini terjadi pada Mamdani, di mana sosok Mamdani jadi populer di dunia internasional. Banyak warga dunia mulai mengagumi keberaniannya sebagai cawali mempersoalkan aksi Israel. Tak peduli hal itu artinya melawan Presiden AS definitif. Trump gak sadar sebagai seorang Presiden AS yang kondang sebagai pelopor dan penegak demokrasi malah cawe-cawe bilwako. Sementara Mamdani malah jadi mendunia. Lui, c'est Zoran Mamdani. Il veut être maire de New York et pour ça Zoran Mamdani. Zoran Mamdani衆議院が Zoran Mamdani 뉴욕시 var. Peki sence Mamdani böyle bütün bu buzları kırabilecek Zoran Mamdani مدينة نيويورك زهران ممداني 在纽约市民主党市长初选中，州议员马姆达尼宣布胜选。 تقدم ممداني في الانتخابات التمهيدية. Zoran Mamdani 33 tahun mencipta kejutan besar. Zaino
Zoran Mamdani氏が当選。 Zoran Mamdani est le grand gagnant de la primaire Bersamaan démocrate. dengan hadirnya Mamdani, Elon Musk juga menghajar Trump yang memamerkan Big Beautiful Bill atau nota utang baru yang baru saja disetujui oleh Kongres yang membuat Trump bisa utang lagi sampai kenyang ya, jutaan triliunan dolar. Mas yang baru saja merasakan dikunci anggaran kegiatan antariksa AS hingga berdampak ke SpaceX, merasakan aksi Trump mencetak utang baru menunjukkan jika Trump ini sejatinya mencela-mencela dan menambah sakit hatinya si Musk. Satu sisi dia sempat dijadikan menteri efisiensi yang tugasnya mengepras anggaran belanja, kini Trump malah mau nyetak utang besar-besaran yang digunakan untuk menambah belanja AS. Ya, kalau memang efisiensi kok nambah utang? Logikanya begini, ketika negara belanjanya itu stagnan atau mengecil teman-teman, tidak mungkin akan menambah utang baru besar-besaran. Sebaliknya, pasti ada belanja baru yang harus dibiayai, alias more spending ya more boros. Which our, kids and grandkids are going to have to pay somehow every 3 months, and then soon it's going to be every 2 months, and then every month, and then the only thing we'll be able to pay is interest. And if this is, it's just it's just like a person at scale that has racked up too much credit card debt, and this does not have a good ending.